hapon. Tanan, padayon tas to ang pagsimba nini nga orasa no sa kaponon o gamo nato atong una-una o kas-kas. Atong abdihan no pag-usab ang atong balaan nga kasulatan sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 8. Akong basahon sa hubad sa Bisaya. Duol kamo nadto kaniya ingon nga usa ka batong buhi diin gisalikway sa mga tao apan pinili og bilinhon diha sa pananaw sa Dios. Kamo usab ingon nga mga buhing bato gitukod ingon nga usa ka espirituhanong balay alang sa usa ka balaang pagkapari sa paghalad og espirituhanong mga sakripisyo nga makapahimuot ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay mauni ang nasulod diha sa kasulatan, tan-awa ako mopahiluna diha sa Sion og usa ka pinili nga bato, usa ka bililhon nga sukaranan nga bato, og siya nga mutuo kaniya dili gayud maulawan o mapalaw. Unya kining maong bililhon nga bato para ni kaninyo nga kinsa nituo apan alang ni adtong kinsa wala nituo ang maong bato nga gisalikway sa mga panday kini nahimo hinuon nga labihan kasukaranang bato o usa ka bato nga kapandulan o usa ka bato nga makapahulog makahugno kay sila nangapandol tungod kay sila mga masinukpakon man nganha sa pulong o diha niini nga pagkagunog sila usab gika tudlo. Sa di pa nato no sugdan kining maong pasahe sa pag tuon ato una nga sangpiton duulon ang ato ang magtatabang sa atong pagtuon nga mga atong buhi nga Dios magampo ta. Ginoong Dios nining orasa sa kapunon way undang among pagdaig pagpasalamat kay naa ka amo ang buhi nga Dios kanunay nga naghatag kanamo og kahigayunan labi na nining atakna na kami makapadayon sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoong Dios padayon namong dauman nga kami imuang pugasan sa bilinong dugo ni Ginoong Hesus aron amuang matagkaron og unya nga mga kalapasan mahimong mapasaylo o mahimong imputli ang ayan ng mga magsisimba nimo nini nga kapon. Pray pod me og tabang gikanimo sa imong balaang espiritu nga mao'y amo nga gikinahanglan sa amo ang pagtuon sa imong mga pulong aron kami mahimong makasabot niini og ang imong mga pulong pinaagi sa gahom sa balaang espiritu masulat dinhi sa among mga kasing-kasing aron nga kini mao'y mugiya namo sa among inadlaw-adlaw na pagkinabuhi. Ginoong Dios wa milaing lauman nga mutabang namo dili ikaw dili nga kapunon. Amo ning itugyan among pagsimba. Ya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. So dinhi maong pasahe nga atong gibasa isgutan nato dinhi ang pagkamahinungdanon no? O pagkabililhon ni Ginoong Hesus. Ang pagkamahinungdanon o pagkabililhon ni Hesus. O akong basahon sa New American Standard Bible ang atong pasahe, and coming to him as to a living stone which has been rejected by men but is choice and precious in the sight of God. You also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture. Behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. This precious value then is for you
who believe. But for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense or fall. For they stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they were also appointed. So, mao ni no, nga pasahi ato ang hiusahan no, sa hisgot, pagkat-on, meaning nga kapon. Mga kaigsunan, ang pangutana, Kristohanon ba ka nga naakaroon sa pagkabugnaw? Kristohanon ba ka nga naa sa pagka-discourage tungod sa mga pagsulay nga imong giatubang? Naabay panahon nga ikaw usahay matintal sa pagunahuna nga makaingon ka nga kung tinuod ba jud ka kaha no nga naay makuha nga kaayuhan diha sa imong pagkakristohanon. Naabay mga panahon nga makaingon ka nga mas maayo pa nga muundang na lang ka o dili mo padayon sa pagsunod sa kamanduan ni Kristo. O kung ikaw natintal ni anang huna-hunaa, ni anang maong huna-huna, tinuod man no nga dili na ikatingala nga imo nang mahuna-huna. Nan tungod usab ni ana, kinahanglan nga ikaw magbaton og law nga paghuna-huna may tungod sa unsa gyud ka mahinungdanon ang pagkabililhon ni Jesus. Kinahanglan nga naa kay himuon nga pagsud-ong, naa kay himuon nga pagpamalandong pag-ayo kung unsa gyud di ay kabililhon si Jesus diha sa imong kinabuhi. Og mao gyud na ang angay nimong himuon kanunay sa imong kinabuhi karon. Og nining tungura muarita sa pagsusi sa unsay gisulti sa balaang espiritu pinaagi ni Pedro, may tungod sa pagkamahinungdanon, may tungod sa pagkabililhon ni Jesus diha sa pasahe nga atong basa. Og niini mupailalom ta og upat ka mga pangutana, mga kaigsunan. Upat ka mga pangutana nga bililhon, mahinungdanon. Una, kinsa man di ay ni Jesus? Kinsa man di ay siya sa tinuoray? Ikaduha, unsa may atong katungdanan sa pag-anha kang Jesus pinaagi sa pagtuo? Unsa may ato ang duty sa pag-anha kang Jesus pinaagi sa pagtuo? Ikatulo, unsa may atong makabot ingon nga mga Kristohanon pinaagi sa pagtuo diha kang Jesus? Unsa may atong makabot ingon nga mga Christian pinaagi sa pagtuo diha kang Jesus? Ikaapat, unsa may mahitabo niadtong nitamay, niadtong nisalikway ni Jesus pinaagi sa pagkadili matinuohon o pagkarebilde? Unsa may mahitabo diha kanila? So mao ni ato ang sundan sa atong pagtuon nga mga pangutana. So karon moarita sa una nga pangutana, may tungod sa pagkamahinungdanon, may tungod sa pagkabililhon, pagka-precious ni Jesus. So ang una nga pangutana, kinsa man di ay ni si Jesus nga precious man? Kinsa man di ay ni siya sa tinuray? Nganong gi-describe, gihulagway man siya sa atong pasahe nga bililhon. So mo ni angay nato nang mahibaw-an, kinsa man na siya. So dinhi sa atong pasahe sa unang Pedro 2:4 6-7 atong basahon. No? Basahon nato atong pasahe 1 Peter chapter 2 verse 4 then lukso sa verse 6-7. Kaya atong makita dinhi kinsa man ni Jesus, kinsa man di ay siya sa tinuray. So ingon dinhi verse 4 bersikulo 4, dool kamo ngadto kaniya ingon nga usa ka batong buhi
diin gisalikway sa mga tao, pero pinili, bililhon diha sa pananaw sa Dios. Kinsa may describe diha sa context si Jesus. Versikulo 6. Kay mauni ang nasulod o naa sa sulod sa kasulatan, sa scripture. Tanawa, ako pahiluna diha sa Sion og usa ka pinili nga bato, usa ka pililhon nga sukaranan nga bato, og siya nga motuo kaniya dili gyud maulawan ni mapalaw. Versikulo 7, unya kining maong bililhon nga bato para ni asa? Para ni kaninyo. Kan kinsa ni tuo apan alang ni adtong wala ni tuo, ang maong bato delikado. Nga gisalikway sa mga panday niini nahimo hinuon nga unsa man labihan ka sukaranang bato. Diba? And coming to him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God. For this is contained in Scripture. So, ikotlo ang balaan na kasulatan. Behold, I lay in Zion a choice stone, insaman, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be, klaro kayo, disappointed. Verse 7, this described as a precious value, then, wala lain nga, yokiran is for you, who believe. Hindi mo to, o hindi para nimo. Diba? But, for those who disbelieve, ang naitabo aning stone, the stone which the builders rejected, this became the very, nahimuno nga, labing importante nga bato. The very corner stone. Pinakapundasyon nga bato. So, mga kaigalaan, nakita ba nato kung unsay gisulti ni Apostol Pedro, pinaagi sa paggiya, sa masayot, na paggiya sa Balang Espiritu. Kasagaran, ingon ani, kasagaran sa mga tao, naani sa likway, naani baliwala lang kang Ginoong Jesus. Nga naman. Tungod kay sila, wala man mahibalo, wala man masayod, kung unsa gyud ay katinukuray ang bili, ang value ba, no? Bili ni Kristo. Gani ang tinuod, ang mga relihiyos nun, no, mga religious ba, nga mga leaders, mga pangulo sa Israel, nga maoy gitumong dinhi sa atong pasahe, nga gitawag og unsay termino nga gigamit nila diri sa ato ang pasahe. Gitawag og mga magtutukod, mga sa English mga builders, no? The builders, mga panday, no? Sila, kung sino itabo nila, mga religious sila naani sa likway kang Jesus. Mao na dire ipakita sa sulat ni Pedro. Kay dili ikalalis na kini sila no, nakakita gyud sa mga kahibulungan, dili ni sila ignorante, no? Nakakita ni sila sa mga kahibulungan nga mga milagro nga gihimo ni Jesus. Kita din sila. Kinaaman ni sila sigig tanaw-tanaw ni Jesus. Kini usab sila nakadungog kaniya nga naa nagwali sa gospel, nagwali sa ebanghelyo. Pero bisan pa niini ang nahitabo niya nila, nakita sila, nakadungog sila, pero unsa may nahitabo niya nila, sila naa ni sa likway kang Jesus. Sila naa ni sa likway ni Jesus. Gani ila na hinuon nga sa pagsalikway, napagid sila gibuhat. Ila pagyud nga gipalansang siya sa krus. Ingon nga mauni ang katumanan sa unsay gisulti
gipropesiya ng daan diha sa asawan Old Testament. Dugang pa, bisan human nabanhaw si Ginoong Hesus gikan sa lubnganan, bisan og nakadungog ang mga reliyos nun nga mga pangulo, mga leaders sa Israel, sa mga pagwali sa mga apostoles, sa pagkabanhaw ni Kristo, pero nagpabilin gihapon sila nga naa ni tamay, naa ni salikway ni Jesus. Naa, padayon sila nga nidubili sa pagsunod sa gospel, sa ebanghelyo. Ug naa hinuon sila nagsalig sa ilang pagbuhat sa mga ilang pambato. Pagbuhat sa balaod. Mao ni ang ilang gibuhat diha kang Jesus. Nga imbes unta malipay sila kay dulit kayo sila ni Ginoong Hesus, kakita pa gyud sila sa mga milagrong gihimo ni Ginoong Hesus. Kadungog pa gyud sila sa mga pagwali ni Ginoong Hesus matod sa ebanghelyo, pero wala na kadunot diha nila. Pabilin nila nga gi-reject, pabilin nila nga gisalikway si Jesus. So di gyud garantiya no, na mismo namang gali si Ginoong powerful na ginamo message. Dili gyud garantiya nga bisag unsa ka insakto na tuuhan tungod kay nakadepende sa kasing-kasing sa hearers. Kung nautro ba yun na, kay, ano kakita, kinsa man nga preacher mo labaw pa kang Ginoong Hesus, nanong man sila, nanong di ba? Kaingon dito nga, pasig kulang ng pagwali ni Jesus. Dili niya. Perfect siya, wala yung preacher sa pinaka perfect nga preacher si Ginoong Hesus. Pero nitoo sila. So dili garantiya. Nakadepende gina sa grasya sa kasing-kasing sa tao nga maminaw nga motuo siya. Kay kung kanay buot pintahon, powerful na kay mo message si Jesus, pero nantuo ang mga leaders sa Israel, wala. Kay mga self-righteous, mas matarong sila kay kang Ginoong Hesus, mao mo ginailaha. Sige lang bukod-bukod, sige lang pangitag sa yok ni Ginoong Hesus, kakita kala, ora pala inom, busawan, tuwa na ni kuyog dito, mura kinaya sige, mura sila ikog, dili tungod kay mo, mutuo sila kang Ginoong Hesus, kung dili, ilang i-probe na sa yok si Ginoong Hesus, mauni sila kahimantayo ni Ginoong Hesus, ang mga leaders sa Israel. Para lang yung kakitag sa yok, aron i-reject nila, o sila maoy ilhon nga matarong. Kung unsa kadelikado ning maong mga pangulo sa Kristo. So nakadepende sa grasya sa Dios sa tigpaminaw. Kay wa na may mulabaw pa kang Kristo muwalig gaspin. Pero nga nung manituo tungod kay wa gid grasyahan. So gi-reject nila padayon si Ginoo. So mana no? Tungod sa ilang pagsalig nga sila mga matarong na pinagis pagbuhat sa balaod. Mo na kung mawali sa Ginoong Hesus sa dautan man na. O iipon og kaon sa mga di ba? Kung tuo matana nga kita mo sakto kay isigi tagsunod sa balaod. Di ba? Mo na ang ginaiya sa mga parisiyo o mga eskriba, mga leader sa nasod sa Israel. Pero, mga kaigsoon na ang pangutana, kinsa man yun ni ay si Jesus? Kinsa man siya? So, matanaw nato din sa atong pasahe sa 1 Peter chapter 2, nga si Jesus din gitudlo nga ingon nga, yun sa pag-describe si Jesus, buhing bato. A living stone. Mauna si Jesus. Kinsa si Jesus? Buhing bato. A living stone. So basahon na to atong pasahe, no? Para matubag ang pangutana kinsa man ni ay si Jesus. So na ang pag-awag. Ug duol kamo ngadto kaniya. Kinsa man din kaniya? Kung tanaw mo sa English nga capital na K. Capital sa kaniya sa English. Kanang him. Capital H. Meaning, si Kristo. Diba? O
O dool kamo ngadto kaniya ingon nga usa ka batong buhi. Diin gisalikway, i-reject sa mga tao apan pinili o bililhon asa diha sa pananaw sa Dios. Mao na si Jesus. And coming to him as to a living stone which has been rejected by men. So unsa na lang ka-perfect ang life ni Christ una-unaon ba? Kung i-reject pag yun. Samot na suro ni dili perfect. Samot i-reject. I-reject kung gali ni perfect na. So makaingon ta ba nga, grabe ang, kung di yun i-work sa Ginoo ang heart bitaw. Bisan pag na-perfect, i-reject yun na gyapon. O giya kung mauna-huna ba? Pa-perfect ana ni Jesus, reject gyapon. So wala na, grasya rin sa Ginoo nang di mo reject. Diba? And coming to him as to a living stone which has been rejected by men, but is, ang ilang gi-reject, kuyaw di kaayo. Dili mahamay-hamay, but is choice and precious bililhon in the sight of God. So ang tao, napaila lang di ka maumupili. Kung unsay sakto nga precious. Alang niya, siya mo'y magbuot unsay precious. So nasipyat man sila ani, nganong ilang ano ni gireject nga mao man ini precious. So ang tao, pailhan na gyud na kundi grasya di ka maong pili. Pilion ang di mao. Diba? Di klaro din eh, but is choice, pinili, and precious in the sight of God. So mao na si Jesus. Muta na ta, yun sa Jesus. Unsa man siya dire? Buhi nga bato. Mga kaigsunan, ato i-explain ng bato. No? Gisgot man gyud, inaaman gid sa pasay ang bato. No? Kumo na ang bato diya kilid, literal nga bato. Diba? Iba man nato no, nga kining bato, kining stone, dinhi mauni ang usa sa mga title nga gigamit sa Old Testament. Gigamit sa Old Testament. Sa pag-describe, sa paghulagway, may tungod sa Mesiyas nga umaabot. O gikan usab ni sa nagkalain-lain nga mga pagkutlo, no? Ni Pedro sa Old Testament. No? Si Apostol Pedro bisan to mananagat na siya pero nagbasa siya sa Old Testament Scripture. O pinaagi sa Balang Espiritu, gipainumduman iyang panumduman nga mukot siya sa Old Testament Scripture. Pero, bisan pa niini, matanaw nato nga ang literal gyud, kana pang literal gyud, pareha ng mga bato nga makita diya. Nga ang literal gyud nga bato, usa ni ka, unsa yung tan-aw ang literal nga bato diya, naanay kinabuhi o patay na. Daghang kay argyo na. Nanagko lagi ang bato ng tubo. Mas nakabalo nga, sige ulan, nakankan, murag-murag ni tubo. Pero kung tanaw na, patay din na. What na life ang stone. Pero murag ni tubo kay, di ba, sa mag-ulan, sige panan, so, nagimaw na. So, murag ni tubo. Pero pag observe sa iyong balay, dalag bato dito, tubo, wag yun na. Hindi eh. Patay, no? Ang tawag, no? So, kiniliteral yun na bato, usa ni kawalay kinabuhi. Ang bato, wala ni siya life. Gani ang uban ni gamit sa expression nga, mo takadungog na maani nga expression. Dead as stone. Sa nakadungog, ana. Dead as stone. Patay ingon sa bato. Naay mga panultihon, ana. Dead as stone. Pero si Pedro din lahi, no? Lahi. Ang iyang paghulagway sa bato. Kay siya din nihulagway man sa bato nga usa ka living buhi. Sa ato pa naagi batong patay. Kaning bato nga literal. Pero ang gisgutan na din
living, buhi. Sa iyang pagpasabot, niini maong bato nga si Jesus usa ka buhing bato. Living stone. Siya dili sama sa patay nga bato nga atong makita diha sa atong palibot nga walay kinabuhi. Mulihok di bato. Mulihok na ay landslide. Landslide no, murag nilihok kay na nakipak man ang bukid, no? Pero di gid na siya mulihok kung walay ingon ana. Pero mga kaigsunan, unsa magitukma? Balik ka na to. Insakto ba nga function? Gamit na ining maong gitawag din sa atong pasahe nga living stone, buhing bato. Mo ni. Hibaw na to nga kining maong pagputlo ni Apostol Pedro gikan sa Old Testament, gikan man dito, mao ni ang muhatag na tugtubag diin kining maong buhi nga bato gitawag na sa English of cornerstone. Pero tigil ako pangita kung sa Bisaya ani, lisod kayo. Moto katong gibasa ni Bradani pamag-ang. O kuawa na maglungag gamiton ang mga bato murag sinug-ang mga inana ba. Pero lisod kayo di na kumo nag Bisayo ni mo na. Mo nang diri sa kong hubad sukarana na lang. Ana bang murag pundasyon ba? Cornerstone murag naa sa mga corner alay pangbutang sa mga ligay. Diba? Bato nga unsa man dire? Bato nga mahinungdanon. Importante nga maunay ibutang, no? Diha sa matag kanto, di ba kaning inani dali na magud bato rosto ang usogod siminto naman. Pero sa daan sa una, naagi na sila bato nga murag ilahang kana bang himuong pundasyon ba? Oh, yan sapsapan, kuday mo na tungtungan. Kay sa mo balay sa una, murag gusto mo na sa bukid. Wa ko may simento, mga bato to ko papa, nga diha itungtong ang haligi. Silbi ang bato maoy pundasyon. Di ba? Matag kanto. So, dini, no? Bato nga mahinungdanon, importante nga maoy ibutang diha sa matag kanto o matag iskina ingon nga maoy pundasyon para ang purpose para mahimong lig-on ang usa ka building. Pero ma-apply ra gyud ni nato dito sa ilang panahon gusto alagi ron concrete na naman kapilya kalot tag binabtang nga siminto lig-on pero sa ilaha inana pa. So mo na ibutang, no? Dito nila para ang usa ka building sulid. No, dili mo uplok tos lalom. Kay kung haet na mo ug humok di mulusno. So mo nang kinahanglan og bato, no? Aron ang usa ka building lig-on. Aron dili dali matumpag. So basahan na to atong pasahe. 1 Peter chapter 2 verse 6 to 7 ingon dinhi kay mauni ang nasa sulod diha sa kasulatan. Ngikotlo si Pedro ha, Old Testament. Tan-awa ako mupahiluna diha sa Sion, ngikotlo niya na, og usa ka pinili nga bato. Usa ka binilhon nga sukaranan nga bato. Og siya nga motuo kaniya dili gyud maulawan o mapalaw. Unya kini maong bililhon nga bato para ni kanyo. Oh, nga kinsa nituo. So naay requirements. Maimo ra po ni kung ikaw nituo. Kung di ka nito, di na para nimo. Mo na ka delikado, di ba? Apan alang ni adtong kinsa wala nituo, ang maong bato nga gisalikway sa mga panday kini nahimo na hinuon nga labihan kasukaranan ng bato. Importante nga bato. So nanawag gyud ni nga kinahanglan mo tuo jud ka ani kay kung di nimo nituan maura ba na no ang importante kay nga bato. For this content in scripture, behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. This precious value then is for you who believe. But for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone.
cornerstone. So pangutana, unsa man di ay ning cornerstone? So giunhan nato explain kanina, batong sukaranan. Unsa may function gamit niini. So matod pa sa usa ka preacher, matod pa sa usa ka nagtuon niini, nihatag siya ang nahuna may tuon niini. Ingon siya sa English kapag kasulti, ang cornerstone, sabi sa'yo, no? Ako naman nag-express. Ang cornerstone, bato ni nga sukaranan, mao ni ang permiro o pinaka-importante nga bato. Bato ni nga pinili, mao ni ang ibutang kung asa tukuron ang usa ka building. So, sa di pa na matukod ang building, nag-una sa gyud ni siya. Kaya mao man ni siya mga pundasyon. So, adto ni ibutang kung asa ibutang ang usa ka building. Og mao ni ibutang diha sa gitawag og nag-cross nga eskina. So na mga eskina ba? Og diha sa uban nga mga pundasyon nga mga bato. Diin naarapod sa tapad niini og diha sa kanto o eskina niini ang uban nga mga bato. So naay pundasyon nga bato pero naa si mga kauban nga mga bato-bato. Di ba? Sa maorang level. Kaysa magkataas na ang building, ang tananpod ng mga bato ibutang ipon sa batong sukaranan. Muna ilahang paghimo ng building sa una, no? Kita ng mga bato nga gipang file nila, no? O ang tanan ng mga bato na nakasukad ni ining maong pondasyon. Nga kung kuhaon ning maong importanteng bato diha sa mga batong uban, mo resulta nga ang tibuok usab nga building o si may tabo mahimong huyang. Busa ang sukaranan nga bato, cornerstone, mao ni ang pinaka-importante. Mao ni ang mahinungdanon kaayo diha sa pundasyon sa usa ka building o gikinahanglan nga kini sa magbinantayon usab, no? Usa ka pinili nga bato. Dili ni siya ultimo nga bato pataka lang pamudyot. Ila ginang giplanuhan ang kaning batuha maayo ni ibutang sa pundasyon. So pinili gyud ni siya nga mga bato para ang usa ka building nga tukuron lig-on gyud. Naarabay daghang klase sa bato nga gabok. Kanang gitawag nila, di ba? Ang uban nga termino nga kita kay kanang gahi ay buhit na nga bato. Ingon mo tong usa nga kani patay ni nga bato katong murag mapulpog nga bato ba. Kadungog ko na dito sa nay batong bantiles, naapoy katong. Bato gyapon siya pero kanaon mo mapulpog. So mo na nga kining bato katong yun ning sulid kayo. Dili ni katong mapulpog. Lig-on nga bato. So pinili nga bato. So karon, naklaro naman nato. Ang pagulagboy magud ni para masabtan gyud. Kaysa yon makainto masabtan kay literal man kita mangitag bato. So, ang pulong sa Ginoo ba, no, naghatag yun nato o kanang pagpasayon para di ta maglibog. Diba? Pero, dili ato makita nga si Apostol Pablo, nagpahinumdum gid siya. Diya sa iyang mga gisulatan. Di lang sa iyang mga gisulatan, kanato usab. Nga si Jesus, mao man ni Jesus sinigan. Masig masangit mo na sige istorya tong bato ha. Ang iyong mga utok para sa bato. Ang focus na to, kay di na mga pinaka-importante. Atong gikuan ni Jesus, ha? Kaya dahil naman itong utok, kay dito na itong unahuna, ano na to? Anong mga bato-bato niya. Di, ang ato ari, itsa man yung bato di mo, ni pinaka-importante. No? So, dili, isulatan, no? Niya Apostol Pedro, ang iyahang gipuntarya ng mga Christian, o dili lang nila, kung dili ka nato usap, nga si Jesus, mao ang cornerstone. Mao ang atong sukaranan nga bato. Klaro ba? Wala na to ninyo itong bato nga natira, si Christ di ay. Kasi kato to, balik ko lang, hapit niyo ang una nito si Kristo, may ito pinaka-importante rin. So, klaro ba? Pero ang pangutana, sa unsa mang pagkabutanga, nga si Jesus nahimo bang cornerstone? Buhi na cornerstone na. Sukaranan nga bato. So, ingon sa gisulti no sa atong pasahe verse 4, lahos sa versikulo 5, si Jesus mao ang cornerstone, sukaranan nga bato diha sa gitawag og unsay drive ni
ni Apostol Pedro. Gikan sa literal pang material nga makita, gigamit ang material aron pag-drive sa spirituhanon. Di ba? Kita na to? Si Jesus mao ang cornerstone, sukaranan nga bato diha sa espirituhanon nga balay. O na drive ni Pedro diha para masayon ba? Yang gigamit ang literal no, pero ang target para ma-explain ang espirituhanon nga balay. Kaya ay gitawag espirituhanon nga balay. O ang sukaranan sa espirituhanon nga balay mao si Ginoong Jesus. Sukaranan nga bato diya sa espirituhanon nga balay sa Dios. O temple, templo sa Dios nga mao ang sakaron ang hamong balay. Sa Old Testament, literal nga mga bato dito, mga bulawan, mga lindot yung ito, pero wala man to kay shadow man to. Karon ang balay sa Dios mao ang church. So mangita, basig mangita tag proof ana na ano? Second Timothy, 1 Timothy. Naabag yung word for word na away. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ana? Kumaingon tag ang church ba? Maog yun. Nawag gali. 1 Timothy 3:15. But in case I am delayed, kung in kaso malangan ko, I write, sulat ko Timothy, so that ikaw will know how one ought to conduct himself kinawit sa kaugalingon in the household of God. Sunod. Unsa man ang house? Which is the church of the living God. Unsa man ang church? Building? Literal dili. Bisag wala, no? Kani kung wala tao din church, building gani. Unsa man ang church kita? Buhi. Ato man ma-explain. Bisag asa pa ta magtigom, bisag wala na kahoy ya church ta. So mga tao. Yeah? Which is the church. So unsa ka importante ang church? Nga maoy balay sa Dios. So, klaro na to, no? Sukaranan si Jesus, bato siya nga sukaranan diha sa espirituhanon nga balay sa Dios, templo sa Dios nga mao ang church. Malukal o ma-universal man ang gilapdon niini. Kita dire local na ta, pero naa ma-universal daghang kay mga church ko nagtigom. Labi na karon, daghang kay nagsimba karon. O kita gihatagan og labi pa ka kompleto nga pag-ulagway, no? Sali pa, no? Sige no, Jesus, no? Dili lamang mao ang magkutukod, no? Sa panimalay sa Dios, nga mao ang church. Siya may nag-builder, no? Siya may nagkutukod ani, kundi siya usab mao gyud ang pundasyon. Mo ni naka-nindutan na. Siya ang sukaranan nga bato, siya ang cornerstone mismo. Nya mo na gihatagan ta sa kompleto nga pag-describe ani asa man sa may naka-inumdum. Man gi-describe nga si Jesus mao gyud ang pundasyon. Unsay pasahe? Nga libro. Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 11 to 14 atong basahon. So kung mangita tagbalay sa Dios, templo sa Dios nga ang pundasyon mo si Kristo ang church. Diba? Tanaw gali. Chapter 2, Ephesians, Episo, Kapitulo 2, 11-14. Ingon din ni busa, hinumdumi, nga kaniadto kamo, diba, giyolag ni, kamo nga mga hintel, diha sa unod, no, sa flesh. Kung sa akong mahisgot ag hintel, dili mga Hudiyo. Diba? Nga kinsa gitawag nga mga, uya po sa ilang panahon, no, walay tuli. Niadtong mga gitawag o mga natuli na, no, nagihimo diha sa unod pinaagi sa mga kamot sa tao. Kaya man ay requirement sa mga Hudiyo, kinahanglan tulion gyud, no? Pagpaila ilhanan nga lahi sila sa ubang nasod, no? Special
nga katawhan sa Dios pinili mo na nga ang kuan sa Ginoo tulion gyud, no? Sila hinumdumi nga kamo kaniadto panahon nga kamo ni adtong panahona nahimulag gikan ka Kristo o mga walay Kristo. Nay gawas gikan sa katilingban, komunidad sa Israel o mga dumuluong, mga langyaw sa mga pakigsaad nga giubanan o panumpa nga walay paglaom. Nga mga walay paglaom, mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Uya di kay mga intilo. Nya sa galitan na sakop. Mental ako yun. No? Mga walay paglaom, mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Nauna mga hintil. Man dire, di ba? Apan karon tanawa ang pag-contrast. Apan karon diha kang Kristo Jesus kamo. Kinsa ning kamo? Context ba? Mao ang mga hintil, no? Apan karon diha kang Kristo Jesus kamo nga kinsa kaniadto nahilayo. Di pa hiduol pinaagi sa dugo ni Kristo. Grabe no nga nagkasyahan tagapil. Kay siya, si Kristo, versikulo 14, sa iyang kaugalingon mao ang atong kalinaw nga kinsa naghiusa sa duha ka mga grupo nganha sa pagkahimo usa og nitumpag sa nag-alinga dingding. So gitukod, no? Nahimong usa na. Di ba? Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands, remember that you were at that time separate from Christ. Mo gini ang kaimtang, no? Sa mga dili-Hudiyo na separate. Excluded pa yun from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So muna ang mga Gentiles, sama na to. But now in Christ Jesus, you, Gentiles, who formerly were far off, have been brought near. Napadoon na. So, unsa ka powerful ang blood ni Christ? By the blood of Christ. For He Himself is our peace. Kay grabe man ka kung ano yung mga Jugot, manatsa sa mga Gentiles. For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. Naamagod na yung alis una, dili pwede mo na mga Gentiles sa akin. So, kamera ang kuan, kamera ang mga taong paborito, kamo wala. Mga wak mo'y tuli, kami nga tuli. Gamit ka sa ka-pride. Pero, ang grasya sa Ginoo lahos man tanan. Di ba? So dinhi gipakita na ang dili mga magtotoo nga mga Hudiyo gipagawa sa asaman. Sa nasod sa Israel. Ug ang mga magtotoo nga mga Hintil nang sabay na itabo. Nahimo nga sumpay diha sa nasod sa Israel. Kita na to ha. Spiritual Israel na gyud ang focus sa New Covenant. Wala na tong Old Israel, kundi New Israel. Diba? Pagawas sa nasod sa Israel ang mga dili matinuon ng mga Hudiyo. Unya, ang mga matinuon ng mga Hintil, sumpay diha sa nasod sa Israel nga sa pagkakaroon, wala na iduha pa kaklase sa mga katawhan sa Dios. Klaro ba na to? Basahon gini mo kung mayroong argumento ng di lahi naagid sa Israel, naagid sa ang nasa sa Israel, lahi gyud na, lahi ko ning church. Di ay diklaro gyud na sa book of Ephesians. Kana gyud mo sulbad sa imong problema. Basta pag-ayo ang libro sa Episo. Gihimo na gyud ng usa. Sa panan-aw sa Ginoo usa na gyud. Wala nay Israel, ang ano spiritual Israel na. Diba, gisalikway niya ang dili matinuon. Unya ang matinuon ng mga Hudiyo, gisumpay, karo man na diba? But now in Christ Jesus, you who formerly were far off, have been brought near by the blood of Christ, for Himself is our peace, who made both groups into one na yun, and broke down the barrier of the dividing wall. Wala na.
Panay lahi-lahi. Yeah? So gipakita din nga ang dili mga magtotoo nga mga Hudyo gipagawas na gina sa nasod sa Israel. Ug ang mga magtotoo nga mga Hintil nga nahimong magtotoo gisumpay diya sa nasod sa Israel nga sa pagkakaroon wala na duha pa ka klase sa mga katawan sa Dios diya sa espiritu hanon. Kung dili usana lamang. So tinaw-na gipakita padayon chapter 2 verse 19 to 22. Basahan na to ang 19 to 22. Kaya naghisgot man ta kung natukod ba gyud, no? Ang balay nga si Kristo mao ang pundasyon na adre, no? Sa verse 19 to 22, busa dili na kamo mga langyaw o mga dumuluong pa. Isa man man i-describe sa mga Gentiles. Diba? Kung dili na kamo kanindot, mga kauban na nga mga lumulupyo, lungsorano na uban sa mga balaan o mga membro asa. Sunod, sa panimalay sa Dios ang church. Nga naa gitukod diha sa pundasyon sa mga apostoles o sa mga propeta nga diin si Kristo sa iyang kaugalingon mao ang uluhang bato sa matag kanto ng word na cornerstone, diba? Verse 21, diha kaniya ang tibok building nagkahaong pag-usa nga nagtubo ngadto sa usa ka balaang templo diha sa Ginoo. Diha kaniya kamo usab nahimong gitukod pag-usa mga magtotoo nga Hudyo, mga magtotoo nga Hintil. Nga sa usa ka Pinoy-anan sa Dios diha sa espiritu pinaagi sa espiritu, no? So then you are no longer strangers, di na mga langyaw and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household, having been built on the foundation of the apostles, no? Mga teaching sa mga apostles and prophets, so mga sinulat sa mga propeta, pero ang pinaka pundasyon, Christ Jesus Himself being the corner. So, kaya kinsabay gihisgutan sa mga propeta, sa mga si Kristo man, ang iyamang mga pulong siya man, diba? In whom the whole building being fitted, nagkahaom together, dayon di lang nagkahaom nga wala nahitabo, is growing. No, kada bang nagtubo, dahil a holy temple. Usa man nga temple sa una-una, spirituhan. Temple nga nagtubo ang mga membro sa church diha sa pagkabalaan. Holy temple. Di man ni building, di man ni literal. Ang mga naluwas templo na dayon holy, no? Nagtubo sa pagkalahi sa kalibutan ug mga kinaiya. Temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling. Mao ni ang church, dwelling of God in the Spirit. Mao na nga seryoso gining church. Kay Pinoy-anan man ni sa balaang Espiritu sa Dios. Mao na nga pagkinabuhi nga balaan. Sa mga pagkinabuhi nga balaan, ang standard mao ang Scripture. Ang revealed will, wala to'y labot nung wala gi-reveal. Ang usay naa sa Bible, mao yato ikinabuhi, no? Kay mao nay guide nato nga magkinabuhi ta nga balaan diha sa templo sa Ginoo. Karon ang pangutana, unsa may gisgutan ni Pablo dinhi? Mao ang universal church. Ang kinatibuk-an nga church diin gilangkuban sa tanan nga mga lokal, no? Nga kasimbahanan ni Kristo. Gitawag ni nga sa term na bag-ong Israel sa. Nakakita mo sa Revelation na gitawag niyo Jerusalem. Compose sa ang bag-ong Israel mangod sa Dios di na puros mga Hudyo na adiha. Compose sa mga believers na mga Hintil o mga believing nga mga
Mo na ang New Israel, no? Bagong Israel sa Dios. Dili sa physical na Israel, kundi sa espirituhanon nga pagka-Israel ang church. Ang church. So di nato kalimtan nga kining maong universal na church mao ni ang templo, balay sa Dios nga natukod diha sa mga apostoles, diha sa mga propeta, diin si Kristo mao ang sa ganito cornerstone, ang bato nga sukaranan. Kay dugang pa di nato kalimtan nga kining maong living stone, buhing bato, gidugangan pag yun pag-describe, pagulagway ni Pedro, ingon nga pinili sa Dios pag yun. Di ba? Tanaw na to, balik ka sa atong pasahe, 1 Peter chapter 2, verse 4. 1 Peter chapter 2, verse 4, ingon din dool kamo ngadto kaniya ni Kristo, ingon nga usa ka batong buhi, diin gisalikway sa mga tao. Tawag, yun sa sunod. Apan pinili o bililhon diya sa pananaw sa Dios, and coming to Him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God. Ay, basahan mo na to, verse 6. Basahan na to ang verse 6. Kay kapareha sila, no? Kay mauni ang nasulod niya sa kasulatan, tanawa, akong pahiluna diya sa Sion og usa ka pinili. Nagya po, no? Nga bato. Usa ka bililon nga sukaranan nga bato, og siya nga mutuo kaniya dili gyud maulawan. Dili gyud mapalaw, no? For this is contained in Scripture. Putlo ni Apostol Pedro, behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in Him will not be disappointed. So atong matanaw nga bisan tuod nga gisalikway sa mga Hudiyong magtutukod kining maong bato, no? Kay di sila kadawat nga mao na ang Mesiyas, lahit kay sa unsa ilang gihandom. So mo na ilang gisalikway. Diin sila naa ni hukom kang Hesus diha sa ilang kaugalingon nga pagdaot, no? Nga walay bises, no? Gidaot nila si Hesus, pero wala sila masayod nga kini di ay siya si Hesus mao ang usa nga pinili sa Dios. Nga nahimo cornerstone. So karanan nga bato sa iya nga church ang bag-ong Israel sa Dios. Nga gitinaw ng daan sa Old Testament. So tinaw ni, no, nga gibalik-balik yun sa pagpasabot dinhi sa balaan nga kasulatan nga si Jesus usa ka pinili sa Dios. Nga maoy mahimong pundasyon. Matanaw din nato Luke chapter 9 verse 35. Luke chapter 9 verse 35. Luke chapter 9 verse 35, ingon dinhi nga ang Dios nisulti diha sa panganod may tungod kang Hesus. Kita na to? 9:35 na ato basahon, unya naay usa ka tingog nga niabot gikan sa panganod nga nag-ingon, mao kini ang akong anak. Sa sunod, ang usa nga akong pinili, paminaw ngadto kaniya. Naroon na to, no? Then a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one." Nga ang sugo, listen. Pamati. Listen to him. So karon, amot na maminaw ni Christ. Sa mga sulat, sa mga apostol, ano man, ang apostol nagsulat na sa mga pulong ni Kristo, nga diin mao'y gidikta, di ba, niadto sa langit, then ang Holy Spirit mo ini, uli, kay mao'y mo, lamdag sa iyang mga apostol sa pagsulat, sa wakpa niya masulti, diya sa iyang mga katawan. So ang command, listen. Kay siya man ang pundasyon, kaya maminaw din. Diba? Dahil dugang pa, sa diha na ang mga katawan ni bugal-bugal kang Hesus, di ba? Diin sila nisulti sa Luke 23:35. Kung siya may gisulti sa Luke chapter 23 verse 35.
Diin ang mga katawa na nagbugal-bugal ni Jesus. Sa isulti din og ang mga tao nagtindog sa duol nga nagtan-aw. Og bisan ang mga pangulo, no, mga leader sa Israel, nitabay kaniya nga nag-ingon. Siya niluwas sa uban. Nan paluwasa siya sa iyang kaugalingon. Kung mauni ang Kristo sa Dios ang usa nga iyang pinili. Diba? And the people stood by, looking on, and even the rulers were sneering at him, saying, he saved others, let him save himself, if this is the Christ of God, his chosen one. Kabalogin sila nga naagay pinili sa Diyos na usa. Galing kaniya, ilalang gamit pagbugal-bugal, kaya di man siya mutuo, di man sila mutuo ni Jesus. Pero na silang main nga naagay pilion na usa sa. Nga wala siya kabalo nga mauna ni. Kay mga self-righteous maguni sila. Digit sila mutuo. So muna nga klaro kayo, nga bisan tuod nga si Jesus bisalikway sa mga magtutukod nga mga Hudiyo, pero siya usa nga pinili sa Dios. Muna gipamatud-an gyud ni Pedro. Gipamatud-an gyud ni Pedro. Og ang pagpamatuod ni Pedro gikan ra pud ni Kristo. Ngano man kay nisulat man siya pinagi sa lamdag sa balaang Spirit. Naidugang pa, kining maong living stone, buhing bato, kining maong cornerstone, batong sa karananan, dili lamang nga kinigulagway ni Pedro, ingon nga pinili sa Dios, kundi dili usab, ingon nga, sa sunod, dagang ay sa gihimo nga pag-explain, precious. Bililhon diha sa pananaw sa Dios. So, basahan na ito pasahin, 1 Peter chapter 2, verse 4, then lukso sa verse 6, mga gyapo, no? Ato nang gibasa kanina. Dool kamo ngadto kaniya, ingon nga usa ka batong buhi, diin bisalikway sa mga tao, apan pinili. Then sunod, mo ni, bililhon diha sa pananaw sa Dios. Kay mauni ang nasulod diha sa kasulatan, verse 6, tanawa ako mahiluna diha sa Sion, o usa ka pinili nga bato, usa ka bililhon na pod, no? Nga sukaranan nga bato, siya nga mutuo kaniya dili gayud maulawan, no? But is choice and precious in the sight of God. Dayon verse 6, and a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. So busa klaro, no? Nga kining maong cornerstone, batong sukaranan nga gisalikway sa mga Hudiyong magtutukod, diin gihukman nila sa walay hinungdan, usa di ay ka precious. Usa di ay ka bililhon kaayo sa pananaw sa Dios. Gani ang tinuod, wala nay lain pa nga cornerstone, sukaranan nga bato nga mahimong ipuli pa kani. Kay wala nay lain pa nga sama kang Kristo. Wala na. Ug mao ni kung kinsa si Ginoong Hesus sa iyang pagkasiya, siya mao ang buhing nga bato, siya mao ang cornerstone, ang sukaranan nga bato, diin ang Dios mismo mao ang nipili. Ingon nga bililhon kayo sa iyang panglantaw. So karon ang pangutana, unsa man kabililhon nimo si Kristo? Diha sa imong kinabuhi. Unsa man nimo siya ka precious? Balik ko na ko, unsa man kabililhon nimo si Kristo diya sa imong kinabuhi. Nga sayod raman kay nimo ang pag-ingon nga gikapoy na ko sa akong pag-alagad, may pagmuundang na lang ko. Pero una unsa siya kabililhon, unsa siya ka precious diha sa imong kinabuhi. Nga kon wala siya, ikaw sa sigurado mahimo gayud nga walay paglaom. No na. Bulag niya, diya niya. Diba? Wag kay paglaom. Hangtod sa kahangturan. Inana, kabilinhon si Kristo. Mauna si Kristo. So kinsa man siya sa atong kinabuhi. I-explain sa sulat ni Hinaot nga tama pareha sa mga leaders sa Israel. Way pagunahon na isang nakakita na sa mga milagro,
bisan nakadungog na sa mga mensahe ni tigyapon, tig-ara gyapon. Kasing-kasing gani inoon, daot. Yaga-yaga, hantod gipalansang pagyud sa krus. So, hinaot mga kaigsunan, tinaw na nato, pero wala tayo sa ikaduha. Sunod na po doon. Basta, klaro na nato ha. Kinsa si Kristo. Importante kay na sa ito. Kung wala siya, wala niya tayo tao. No? Ayaw sa Diyos kamatay kung wala ka din ni Kristo. Pero matay ka kay Kristo, sigurado yun ka sa silot na wala katapusan. Kisa may mabayad si mong sala kung wala si Kristo. Hindi man yun gani. Sige naman, so sa katong dito sa garden sa Gitsemane, kadulong sa ilansang, di ba? Ingon, magalit siya nga, mahimo pa makuha ang kupa kay grabe kay ang kapumot sa Diyos sa sala. Pero kay iya makabubuton niya yung gibunga para nato ang mga diangayan ni Rasul. Busa duol gyud kay Kristo. Ayaw gyud langan-langan diha. Kaya itong kinabuhi di kita kabaluan. Ano nga duol ra gyud sayo ra gyud salig ni Kristo. Tuuhi siya nga siya imong paglaom, wala lain pa. Wala gyud kay buhaton bisan unsa diha duol ra gyud ni Kristo. Og maluwas ka. Magampo. Mahal nga langit nun, salamat nga naka-ipak mi o mga kamatuoran sa amuang pagtuon, Regan May, nga kini muhatag o kaligpo namo ng mga Kristohanon nga pakabilinhon din namo si Kristo sa amuang kinabuhi. O ngadtong wala pa din ni Kristo, kaluyin taon sila o Diyos. Muduol sila kang Kristo alang sa paglaom silang kaluwasan. Aron sila, o Diyos, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Amahan, ikaw man din among giilang ang paglaom namo. Na kundi minimo grasyahan, maparihara gid ni sa lider sa mga sa Israel na walay pagpakabana mo sa lipuay ni Kristo. Pasalamat na imong grasya, libre, na ihatag na tumusangkit kami. Muna nga hinaot, imong panalanginan, imong mga pulong na among nadungog ni nga kapulo. Ibalik na mong dungog himaya, dahil among sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.